বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আছে? এইটো কেলেংকাৰী নহয়, এইটো অপজিশ্যনে টুইট কৰি পেলাই এটা মিডিয়াই পিক কৰি পেলাই এইটো এটা কেলেংকাৰী বুলি এটা মানে এটা প্ৰচাৰ কৰিছিলে। কিন্তু ইয়াত কোনো কি কয় ইয়াত ফাণ্ড ৰিলিজ কৰা হোৱা নাই, ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভহে হৈছিলে। চ' তাত স্পষ্টভাৱে কৈছে যে পাইৰেচি কিতাপবিলাক কিনিছে বুলি কেনে। গতিকে কিতাপটো পাইৰেচি হৈছে নে নাই এইটো চাবৰ কাৰণে আচলতে কিতাপ পোৱাবিলাকে কৈছে যে কিতাপটো ভাল, তো এইকাৰণে পাইৰেচি হৈছে নে নাই এইটো তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা কমিটি গঠন কৰি দিছোঁ। কমিটিয়ে ফাৰ্ষ্ট ফেজ মিটিং কৰি গ'ল, এতিয়া ছেকেণ্ড ফেজ থাৰ্ড ফেজ মিটিং কৰি ৰিপৰ্ট দিব, সেই হিচাপে একশ্যন হ'ব। क'क्राझारनि CITआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ। डिप्ल'मा, बिटेक, एमटेक, बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhDनि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन। डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FPT, CAI आरो AMT। BTEC प्रग्रामाव दङ CE, CSE, ECE, FET आरो IE। MTEC प्रग्रामाव दङ WRH, CSC, FET आरो GET। बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनाव दङ MCD आरो PhDनि थाखाय CE, CSE, ECE, FET, IE, ME, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री आरो HSS। बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 30 मेसिम थागोन। डिप्ल'मा, बिटेक आरो एमटेकनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhDनि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन।